औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज जी 21 मार्च अप्रैल 2023 जुमे का दिन है और यहाँ पे रोमानिया में आज ईद उल फितर है। तमाम दोस्तों को ईद उल फितर मुबारक हमारी तरफ से। और हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ ईद पढ़ने, लेकिन अभी जा रहे हैं हम फजर की नमाज़ पढ़ने। तो तैयारी ईद की भी साथ ही करके जा रहे हैं, क्योंकि पिछले जुमे हमने देखा था कि बाहर भी जगह जो है वो नहीं मिल रही थी मस्जिद के बाहर। तो आज हमने सोचा कि फजर टाइम ही चले जाते हैं ताकि बाद में परेशानी ना बने। 5:30 बजे फजर की जमात और 7 बजे जो है वो ईद की। तो वहीं पे बैठेंगे, क्योंकि अगर बाद में जाते तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा और बैठने को भी जगह नहीं मिलेगी। चलें आपको दिखाते हैं चल के बाकी यहाँ पे लोग कैसे ईद मनाते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये मस्जिद पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह सारा मस्जिद की जगह, यहाँ पूरा मंथ जो है वो अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता रहा। और ये ऊपर जो है ये गेट जो है ऊपर औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बनी हुई है। यहाँ पे इस तरफ गेट खोला जाएगा, अगर राही ज़्यादा हो गया तो इस तरफ गेट को खोल के वहाँ पे पढ़ी जाएगी नमाज़। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि बुक्रतन व असीला। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह सदक़ वअदह व नसर अबदह وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر الله. Don't sleep. But Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Today is Eid. Not sleep. All. Allahu Akbar. Say Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. La ilaha illallah وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب ولا شيء بعده. لا إله. أتم علينا شهر رمضان فصمنا وقمنا وسألنا الله الغفران. وهنيئا لمن فاز برحمة ربه فأعتقه من النيران. والصلاة والسلام على من جاءنا بالنور والفرقان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فله الحمد سبحانه وتعالى أن وفقنا على
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله بعينك التي لا تنام. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا معينا ومغيثا ومؤيدا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين، وكل عيد وأنتم بخير. السلام علیکم جناب، عید مبارک. دیکھا باقی بھی ایسے لب لب لینا سنا وہ باہر مجھے کہ نکل کے ہونے یا پیچھے ہونے. سارے عید سارے دوست مل رہے ہیں ماشاء اللہ. سارے دوست اتنے. السلام علیکم جناب، عید مبارک. عید مبارک جناب. کہڑے کام تے آئے ہو پھر؟ ڈلیوری بوائے. ماشاء اللہ کام ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے. سارے دوست ولاگ ویکھدے سی تے سارے دوستاں نال اج ملاقات ہوئی ہے. بہت ولاگ ویکھے نے تو عید والے دن مسجد چ ملتے ہیں. چلو ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. خیر مبارک جناب. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. عید مبارک. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. عید مبارک. السلام علیکم. عید مبارک بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. ماشاء اللہ جی پاکستانی دوستوں کی یہاں پہ بہاریں لگی ہوئی ہیں. یہ کافی دوست جو پاکستان سے آئے ہیں عید پڑھنے آج ماشاء اللہ. آج یہاں پہ جو ہے وہ کافی دوست نظر آ رہے ہیں تو ایک جو ہے وہ دلی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان سے ماشاء اللہ یہ سارے شلواروں قمیضوں میں آئے ہوئے ہیں. آج اپنا کلچر جو ہے یہ یورپ میں پروموٹ کر رہے ہیں. یہ جناب رومانیہ میں ہے، یہ بھی بتا رہا ہوں. عید پڑھ کر ہم واپس آ رہے ہیں. خرم بھائی ساتھ ڈوگر صاحب ہیں، وہ نصیر صاحب بھی ہیں. عید پڑھ کے سارے دوست جو ہیں وہ نکل چکے ہیں. تو یہ بتائیں جناب کچھ آپ کتنی عیدیں پڑھ لی ہیں آپ نے؟ بہت مزہ آ رہا ہے. رومانیہ میں تقریباً ہم نے تیسری عید پڑھ لی ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی یہ تیسری عید پڑھ لی ہے. خرم صاحب نے ڈوگر صاحب تو میری سر پہلی ہے. پہلی عید ہے. چلو زندگی رہی تو پھر پتہ نہیں اگلی عید کتنے ہونی ہے. یہ نصیبوں کی بات ہے. بہت مزہ آ رہا ہے. موسم بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. موسم اچھا ہے. رمضان ماشاء اللہ اچھے سے گزر گیا یہاں پہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو انشاءاللہ زندگی کی بات ہے. بالکل جی بالکل. انشاءاللہ اللہ